Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Hijrah, yang kita muliakan Bapak Imam kita, seterusnya istimewa kepada Bapak dan Ibu-ibu, hadirin dan hadirat tamu Allah yang dimuliakannya. Jangan pernah merasa bosan untuk bersyukur kepada Allah atas segala curahan kasih sayangnya kepada kita semua. Subuh ini di saat-saat yang lain lalu bakaruah nanawa alhamdulillah hadir di rumah Allah, duduk bersimpuh dan sujud di hadapannya demi mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tidak menjadi amalan yang sia-sia, tetapi dinilai sebagai suatu ibadah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, subuh kini dibolo giliran nambung memberikan santapan rohani ke Bapak Ibu. Subuh kini awak labarado di subuh nan kalapan balik bagi orang dan memulai puasa hari Rabu. Subuh nan ketujuh balik bagi orang nan memulai puasa hari Kamis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, subuh kini ambuagia judul santapan rohani awak membuang sifat sombong dalam diri. Nah, judulnya Bapak Ibu, membuang sifat sombong dalam diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istilah sombong dalam bahasa Arab diistilahkan dengan takabbur. Takabbur asal katanya samojo kabir. Kabir artinya apa? Kabirau arti kabirau gadang. Kalau akbar maha gadang, maha besar. Kalau kubair kagadang-gadangan. Kalau takabbur manggadang. Anan manggadang pula yang disebut dengan sombong, manggadangan diri sehingga nan lain ngenek. Nah, itu nan sombong. Orang sombong disebut dengan mutakabbir. Kalau orang tua-tua wak sesuatu menyabuinya dengan takabur. Takabur itu asal kata dari takabbur bahasa Arab. Kalau ada wak kapai batandiang pak, pai batandiang main bola, kok batandiang ala, menjalang batandiang tu kecewa. Adalah jali sumanang kerja lawan den tu ndak do tu doi. Tahu-tahu sudah batandiang kalah awak. Kece orang kawa wang takabur tu yo tu nan takabur tu sombong.
menganggap orang lain kok remeh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah melarang sifat sombong. Kece Allah, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Ayat ko Bapak Ibu berkaitan dengan perilaku orang sombong di zaman jahiliyah. Ba'a perilaku orang sombong di zaman jahiliyah, kalau nyoba jalan Bapak Ibu ongeh, ba'a mukasui ongehnya. Kalau nyoba jalan orang sombong di zaman jahiliyah ko Bapak Ibu nyopakai sepatu doka kalau cara wakininya. Tapi bedanya sepatu doka orang sombong zaman jahiliyah tu Pak barantai ameh. Di sepatu ko barantai ameh, barantai perak. Sehingga kalau nyoba jalan badan tiang dan tiang bunyinya berbunyi-bunyi, balapi-lapi bunyi itu. Semakin banyak orang tagak tapi jalan menceliak, semakin kuat antak kakinya berjalan, supaya semakin karih bunyi rantai ko badan ciang dan ciang diceliak orang tadanga di orang. Itu nanti kecean di Allah, innaka lan takhriqal arda, barabana kakarian tak kaki kalian indak kapacah ke bumi Allah dek kaki kalian. Walan tablughal jibala tula, dan kalian tidak akan pernah menggapai tingginya gunung Allah. Amu kasihnya orang kayu orang sombong di zaman jahiliyah tu kalau nyoba jalan di samping kaki bantaan iduang kate langit. Kalau bahasa kampung ambo mancing uak kate itu. Jadi nyo kalau bahasa Lisia jurang pa indak nampak orang ko dinya dah. Bamang ko ndak nampak di orang, ko nampak orang ko dinyo nyo pancaliannya pucuk karambia kate, pucuk karambia ke bawah ada nampak sementara awak rendah-rendahnya. Sehingga kalau orang sombong di zaman jahiliyah itu kalau berjalan mancing uak iduangnya kate indak tentu talua orang nang kata bijak, anak kete orang nang kata leso ndak tentu dia. Itu perilaku orang sombong di zaman jahiliyah. Itu nanti kecean di Allah, walan tablughal jibala tula, barabana kalian kamancing uaan ni duang kalian kate indah ada manusia ko nang kasa tinggi gunung tagak ada. Dia ada orang setinggi gunung Pak. Nah ada. Itu nanti kecian Allah. Kasui ayat ko Bapak Ibu. Mukasui ayat ko adalah bahwa manusia di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Itu. Bahwa manusia di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Anak disombongan dia Pak. Betul tidak Pak Ibu? Betul benar. Cola ino manuangan. Katiku awak siek-siek sesuap pa umur 35. Angok sedang lapang, kaki sedang tagok, pangkalangan bakata-kata. Rambut ku hitam mengkilek pak sisungui tabah kamar saka berjalan lantai hangan. Sadang mamaci lu di kantua ketika itu Pak, piti bakapa dalam saku. Ibu pun nak tangguang sayang kawak. Betul tu Pak? Nak tangguang sayang ibu kawak. Dah takut bananya kehilangan Pak. Dah usah indak pulang awak kat 3 hari talambek saja tiba di rumah rusuh ibu Pak. Biasa jam 5 tiba di rumah kini lah 6:30 halunjo tapacu le. Nyo telefon tu Pak. Di mana dah mamang kolonjo pulang le dah. Yo betul Pak. Katiku awak siap Pak. Katiku sedang gagah-gagahnya. Minta izin awak sabanta ka pulang kampung Pak mencari ama awak sakit. Kece awak ka orang rumah itu. Udah ka pulang sabanta ya itu. Pak itu
adik mana lepon tadi mak sakit sajak kapatang na muda sana nyo sabuinya nyo sabui na muda tiok sabanta dalam sakitnya tu antara kolana kata jadi yu pulang udah hari kini juan dak nyonyo kece ibu tadi kawak pak dah baado dah pulang lah dah tapi sapatang-patang hari balia udah balia yo dah eti takui lalu surang iya betul pak ketika awak sedang siai pak ya. Takui bananya awak ndak kawa baliak pak takui bananya ndak kalalok jawab pak sapatang patang hari baliak awak baliak ke padang karenanya takui lalok surang kini awak nambah umur 35 dulu tu pak lah 72 buah kini lah 2 balik tahun pensiun dari kata-kata aja pangkalangan pak pangkalangan nambah kata-kata dulu tu lama ngarunyui di kuikuan tu ala bagoyo-goyo untuk raga-raga angok lah sasak kaki nan tagok dulu pak lah lepai wajalan nama angguk-angguk tidak lurui jalan dia lai takai tujuh sayang ibu kapak lai alhamdulillah ya. Lai takui je ibu kehilangan nan banyak tu pak lah barubah puluh ya. Dulu takui bananya kehilangan pak minta izin sabanta pulang awak pergi mencari amak ke kampuang sapatang-patang hari awak balik kini ndak pulang kampuang awak ada pak nyo tanyong nak pulang kampung dah gitu. Nak cari amak tak sakit ke amak gitu. Bila ke kampung bawa kain gak 5 patagak ya dah gitu. Iya tak gitu pak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. An ke dipanggaan awak pak. An ke dipanggaan. Taka itu perubahan yang terjadi di dalam diri awak ibu awak di dunia lai lah taka itu perubahan yang terjadi angka di panggaan mana awak anak di sombongan dulunya takui nak kalalok jawab pak kini nyo lalok jo cucunya di kamar mukonan awak di mana lalok pak ado kamar ketek di sudut dapur di belakang nyamuk saja kadang kabau di sini awak lalok surang. Yo bu, di tempat lain dah di siko. Dulu ketika awak siap pak, tiap pagi nyombe tetalu apa? Tiap pagi nyombe tetalu antara kini pak, yo lain nyombe tetalu aja pagi kira untuk siap sakut untuk awak kira untuk minantu Nanawa air putih aja sekali tak terletak ada pak. Tak terletak. Ada seorang jemaah pak curhat jombo jemaah bu. Keciknya nanibo mana tiang bo ustaz keciknya ku curhat go jemaah bo kambo ya waktu itu anak minantu tibo di rumah jo cucu bagai sudah magari inyo kamai bali nasi goreng bersama-sama ya kecik anak kawak pa kami bali nasi goreng dia apa ataluannya mato sapi atau dadar alun menjauhi awak le doa kecil orang rumah papa nu nak makan nasi goreng do kau naik gulonyo jadi balik alun untuk papa nyo papa tu makan nasi putih aja tu nyo lai ada ikan kapatang ada sasai tinggal nyo papa itu sih nyo tu nyo nak makan nasi goreng do awak laro lo pak ustaz kadapek kat sawung kui nyo potong di orang rumah pada awak teragak mana tu mobil lo ke makan nasi goreng masa semua minum tu you cucu kecilnya dia do tak itu tu pak ada ibu tak itu dah ko ado indak ka masuk sarugo ceo ya indak sayang ke laki uyo beko naik gulonyo yo beko pak ustaz bapak ibu yang dimuliakan Allah di situ lo saat nyonyo makan bersama-sama jo cucu jo minantu jo anak indak de gara-gara itu lo ulonyo kana yek do ten o ko takui ulonyo kana yek sabung kui badua gelah
Oh papa jo mama sabung kui berdua sola aja sabung kui surang lo bekon naya ulo papa. Kui indak. Papa tu indak si orang nyo tu doh. Nyo bekon naya ulo nyo nasi putih aja nyo tu nyo ikan kematang ada saya tinggal. Lah ibu hati tu pak. Ko ado ibu-ibu nan tak itu di siku ko indak kamasuk sarugo ceo. Suak nako tu mah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Anak kadi sombongan jawab pak. Anak kadi sombongan. Tak itu terjadi perubahan dalam diri. Dan ibu tak itu lo jangan lak saya. Ya. Dulu katiko ibu bau mua 25 datang buang kakame dah. Ndak galak kayaknya kawak dapat senyum sesengini hilang tanah gua apa. Senyum saja sengini hilang tanah gua sekali menjelik. Kini ibu nambah umur 25 nang kami dulu pak gigi rapi tu lah 67 umur 3 balik cucunya. Di kami yang tu apa? Ha? Ba'a ka kami gigi narapi dulu tu tinggal sayang 2 detik. Sayang saya tinggal eh. Galaknya kawak bantuan tu diceliak pak. Anak ibu panggaan. Lai galak mencari jamban. Lai batua kantui balapih. Anak ibu panggaan. Indak taka dulu leda. Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah. Itu nanti kecian di Allah. Jangan sombong awak. Bahwa manusia tu di hadapan Allah indak ada apa-apa. Ciri orang sombong ko dua. Nan pertama suku meremehkan orang takanan tadi itu. Pajak tu ada pajak ndak sekolah. Pajak tu adanya di rumah saja. Orang tak bakal ajo. Nah, tu meremehkan orang ku ciri orang sombong pak. Nan kedua pajak ciri orang sombong tu suku pamer. Bamu kasih suku pamernya pak. Nyopai acara arisan. Nyopakai jilbab dalam. Dalam jilbabnya pak acara arisan. Tapi nan kaluang 25 Mei ko di luar letak. Barauan di luar tanah. Aduh si kota. Bapak ibu yang dimuliakan. Bambang ko di luar letaknya. Ha? Supaya nampak diurang. 25 bapak ibu tu nan ditaliye sebaru tu. Alunan ditali ngoleh. Alunan di galang tangan, alunan di jari, alunan di mata kaki le. Urang kayo tu pak lai talaku ame sini tu mah. Kalau orang kayo pak, bini orang kayo tu, bini pejabat gadang tu, bini pengusaha tu, pokok lai talaku tu ame sini tu. Ya awak ni indaknya pak. Ya. Kok lai mana di dalam jilbab letaknya nan 25 Mei tadi tu ruangan base orang kedinginan naninyo kangean surang baraye setelie ko banaian jilbab ko kate kipe-kipe tiuk sebentar talie ko panas sekali hari ya. Nan sabananya apa mempacalian kaluang nan 25 Mei ko itu nan suku pamer. Itu nan suku pamer. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis kecik Nabi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Indak akan pernah masuk surga urang nan memelihara biji kesombongan incik sombong di dalam dirinya ko dalam hatinya ko walaupun sakadang incik sawi incik bayam bara kadang incik sawi incik bayam ko di sakadang kantang, bara sakadang talua kutu lebih kurang sakadang biji selasih. Wak buku ada biji selasih ama incik selasih. Kang ini itu nyo, sakadang talua kutu lebih kurang. Walaupun sakadang incik bayam kecik Nabi dipaliaro incik sombong dalam hati, takkan pernah masuk surga. Apa lagi sakadang incik na lain. Sabui dah. Incik durian. Cik salak, cik rambutan, cik apa pak? Ha?
Pokoknya sadangkan lai sagadang incek bayam dipaliaro sombong dalam diri, takkan pernah masuk surga ke Nabi. Apa lai sagadang incek na lain. Acalah manuan Pak Ibu. Itu salah kaji banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.